فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ TS-TET امتحان 2024 کے لیے درخواستوں کے ادخال کا عمل آغاز ہو گیا۔ خواہش مند امیدوار 10 اپریل تک آن لائن درخواستیں ڈال سکتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق TET امتحان 20 مئی تا 3 جون کے درمیان 2 سیشنز میں منعقد ہوگا۔ امتحان کے اوقات کار صبح 9 بجے سے 11:30 بجے تک اور دوپہر 2 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوں گے۔ 15 مئی سے ہال ٹکٹ دستیاب رہیں گے۔ TET کے نتائج 12 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا کے لکشمن نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کی پچھلی BRS حکومت نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فون ٹیپنگ کروایا تھا۔ بعد ازاں بی جے پی کے قائد ڈاکٹر کے لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی BRS حکومت نے آئین کے فراہم کردہ حق کو دبایا۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے دوران اپوزیشن رہنماؤں کے فون ٹیپ کیے گئے۔ رچاکنڈا پولیس میڈی پلی میں سنگھ پریوار کے آگے بے بس اور مجبور نظر آ رہی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق معصوم و مجبور نوجوانوں کے خلاف پولیس سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کر رہی۔ 5 نوجوانوں کو تو گرفتار کر لیا گیا جبکہ مزید 10 کی تلاش کی جا رہی ہے، جبکہ انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی کی جا رہی۔ بی جے پی رکن پارلیمان اور ارکان اسمبلی سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ 4 گھنٹوں تک بھاری تعداد میں ریلیاں نکالی، پھر ریلنگ توڑ کر بھاری ہجوم چنگی چرلا میں داخل ہوا اور پولیس سنگھ پریوار کے سامنے مجبور اور لاچار نظر آ رہی تھی۔ یہ سب پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر نفرت کی آگ لگائی گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف عبادت گاہ کے قریب نفرت انگیز اور گانوں سے آواز میں لگایا گیا تھا جس پر چند نوجوانوں نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کے خلاف اتنا بڑا موضوع بنایا گیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ پولیس میڈی پلی نے نوجوانوں کے خلاف اقدام قتل اور ST/SC ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا، جبکہ کسی نوجوانوں نے جھگڑے میں چاقو کا استعمال کیا ہی نہیں اور نہ ہی چاقو سے کوئی زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ خواتین نے ہی نوجوانوں پر حملہ کیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ رچاکنڈا پولیس سنگھ پریوار کے دباؤ میں کام کر رہی، اس طرح محسوس ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ بات چیت سے مسئلے کو حل کر دیا جا سکتا تھا۔ پولیس پہلے سنگھ پریوار کی کارکنوں کو چھوٹ دے دی اور اب ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی۔ بی جے پی قائد بنڈی سنجے کی نگرانی میں ہزاروں کی تعداد میں سنگھ پریوار کے کارکنوں نے چنگی چلہ میں جمع ہوئے اور رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اس موقع پر بھی پولیس تماشائی بنی رہی۔ پولیس گزشتہ 4 دنوں سے سنگھ پریوار کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی۔
సావని లంచ్ కొడుకు మనకేంది సంజయన మీద చేయడం సంపుతాం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ वीडियो में स्कूल के लिबास में नजर आने वाले कुछ बच्चे अपने नशे के आदी उस्ताद का स्कूल से बाहर पीछा करते हुए दिखाई दे रहे। वीडियो मंजरेआम पर आते ही जिले महकमे तालीम ने पूरे मामले की छानबीन की, जिसमें वाकया सच साबित हुआ। कहा जाता है कि एक ही उस्ताद है जो अपने शागिर्द को अच्छे और बुरे का फर्क समझाता है, उसे इल्म का सबक सिखाता है और कामयाबी की राह में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अपने शागिर्द को आला मुकाम पर देखना हर उस्ताद का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। कहा जाता है कि एक उस्ताद जहालत को दूर करता है और शागिर्द की जिंदगी को इल्म की रोशनी से भर देता है, लेकिन क्या होता है जब एक टीचर शागिर्दों के लिए गलत मिसाल साबित हो। हाल ही में ऐसे ही एक उस्ताद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में स्कूल के लिबास में नजर आने वाले कुछ बच्चे अपने नशे के आदी उस्ताद का स्कूल से बाहर पीछा करते हुए दिखाई दे रहे। वायरल हो रहा ये चौंका देने वाला वीडियो छत्तीसगढ़ से सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के तालिब इल्म नशे में धुत मोटरसाइकिल सवार टीचर पर चप्पल और जूते फेंक रहे। बच्चों की ये शक्ल देखकर उस्ताद वहां से भाग जाता है। आज के दौर में कुछ असातिज़ा बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ कुछ असातिज़ा ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों से असातिज़ा की इज्जत को मजरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बताया जा रहा है कि टीचर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्ताद की इन हरकतों से नाराज बच्चों ने कैसे उस्ताद पर खुद हमला कर दिया। ये पूरा वाकया बस्तर ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा, जहां एक उस्ताद रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंचता था और बच्चों को पढ़ाते हुए कालीन बिछाकर सो जाता था। इसी दौरान एक दिन बच्चों ने टीचर का पीछा करते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया। वाकये की वीडियो मंजराम पर आते ही जिले महकमे तालीम ने पूरे मामले की छानबीन की, जिसमें वाकये की हकीकत सामने आई। फिलहाल टीचर को मुअत्तल करने की कार्रवाई कर दी गई, ताहम इस वीडियो की सदाकत की तस्दीक नहीं कर रहे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वो कृष्णानगर लोकसभा हलके में इंतखाबी मुहिम चला रही। उन्हें दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा की खिलाफ वर्जी के मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा और दुबई के ताजिर दर्शन हीरानंदानी को ताज़ा समन जारी किया था। टीएमसी की 49 साला लीडर महुआ मोइत्रा को मरकजी एजेंसी ने पहले 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो सरकारी काम का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुई और नोटिस को मुलतवी करने का मुतालबा किया। मोइत्रा को दिसंबर में लोकसभा से मुबैना गैर अखलाकी बर्ताव की वजह से बरतरफ कर दिया गया था। उनकी पार्टी ने उन्हें दोबारा आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मगरबी बंगाल की कृष्णानगर सीट से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। अवामी मुफाद के तहत अपनी ही पार्टी की रियासती व मरकजी हुकूमतों के खिलाफ चले जाने वाले पीलीभीत के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी को हस्बे तवक्को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। टिकट न मिलने पर वरुण गांधी का दर्द छलक पड़ा, जिसका इजहार उनके पीलीभीत हल्के पार्लियामेंट के लोगों के नाम लिखे खत से होता है। उन्होंने एक जज्बाती खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका पीलीभीत के लोगों से रिश्ता आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीलीभीत के लोगों के नाम इस खत को सलाम पीलीभीत लिखकर शेयर किया। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि मैं आम आदमी की आवाज बुलंद करने के लिए सियासत में आया और आज मैं आपसे दुआओं का तलबगार हूं कि इस काम को हमेशा जारी रखूं, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी ने खत के आगाज में लिखा कि आज जब भी मैं ये खत लिख रहा हूं तो बेशुमार यादों ने मुझे जज्बाती कर दिया है और मैं आप लोगों को हमेशा याद रखूंगा। वरुण गांधी ने अपने खत में लिखा है कि मुझे वो 3 साला छोटा बच्चा याद आ रहा जो 1983 में पहली बार अपनी मां की उंगली पकड़कर पीलीभीत आया था। उसे कहाँ मालूम था कि एक दिन ये सरजमीन उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसके परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे बरसों पीलीभीत के अजीम लोगों की खिदमत करने का मौका मिला।
لوک سبھا انتخاب کی سرگرمیوں کے درمیان لیڈران کا ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہار میں نتیش کمار کے لیے لگاتار بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی پارٹی کے کئی بڑے و چھوٹے لیڈران ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق لوک سبھا انتخاب سے عین قبل ایک بار پھر بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو شدید چوٹ پہنچائی۔ جنتا دل یو کے کچھ اہم لیڈران کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیا، جو آئندہ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر بہت اہم تصور کیا جا رہا۔ جنتا دل یو کو تازہ جھٹکا کیوٹی میں لگا، جہاں پارٹی کے ضلع جنرل سیکرٹری عبد المنان انصاری نے اپنے عہدے اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آر جے ڈی چیف لالو پرساد یادو کی موجودگی میں انہوں نے آر جے ڈی کی رکنیت بھی حاصل کر لی۔ ان کے ساتھ ساتھ بلاک کی جلوار پنچایت کے مکھیا محمد شہاب الدین عرف حسنین اور اسراحہ پنچایت کے سابق مکھیا عبد الملک نے بھی جنتا دل یو کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے کر آر جے ڈی رکنیت حاصل کر لی۔ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جانے لگا ہے اور مارچ میں ہی گرمی نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ در اثنا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جو اوسطاً درجہ حرارت سے 4 ڈگری زیادہ ہے۔ ماہرین موسمیات اور مقامی موسمی دفتر کے سربراہ کلدیپ شریواستو نے کہا ہے کہ راجدھانی میں سال کا سب سے گرم دن رہا، لیکن مطلع آبر آلود رہنے اور دہلی این سی آر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں قومی راجدھانی میں درجہ حرارت میں شدید اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے 3 روز تک مطلع آبر آلود رہنے اور ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی کی ہے، جس کے باعث زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب 37 اور 20 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ تاہم اس کے بعد درجہ حرارت میں کمی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی دہلی میں ہلکی بارش سے درجہ حرارت گرنے کی امید ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہلکی بارش کے بعد 29 اور 30 مارچ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ ان دو دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری اور 35 ڈگری تک گر سکتا ہے، تاہم کم از کم درجہ حرارت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں اور یہ صرف 20 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ فنڈ کی کمی کی بنا پر لوک سبھا الیکشن لڑنے سے انکار کے وزیر خزانہ کے بیان پر ڈی ایم کے نے جواب دیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان سرونن نادورائی نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ بہانے بنا کر وزیر خزانہ الیکشن لڑنے سے بھاگ رہی ہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو پیسوں کی نہیں بلکہ عوامی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے پاس نہیں۔ واضح ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے ایک ٹی وی پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ وہ لوک سبھا الیکشن نہیں لڑیں گی۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے ضروری فنڈ نہیں۔ وزیر خزانہ کے اس بیان پر ڈی ایم کے لیڈر نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ جانتی ہیں کہ لوگ ان سے ناراض ہیں، ایسے میں وہ خود الیکشن سے دستبردار ہو رہی۔ نادورائی نے کہا ہے کہ وہ جان گئی ہیں کہ جس طرح انہوں نے پالیسیوں کو نافذ کیا ہے اور دیگر مسائل پر بات کی ہے، اس سے عوام ان سے شدید ناراض ہے۔ شاید انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے، اسی لیے وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ But due to this displeasure, she sensed this displeasure, and that is why she is not contesting elections. For example, take the case of the Madurai candidate, any of the communist candidates. 4 of them have won. What is their net worth? So for winning elections, money is not that matters, and it is not the individual members' money. It is about the fund of the party. BJP has 6,000 crores in their kitty. They have extorted around 8,250 crores. Will this statement come? Since I am saying BJP has extorted money, I don't know whether ANA will post this or not, but I am again saying BJP has extorted 8,250 crores and they have 6,000 crores in their bank account. She is the top minister in the cabinet. Why can't the BJP sponsor her? If she means that the BJP does not want to contest her, that is why the BJP is not sponsoring her. See, so many.
दौरे जदीद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुख्तलिफ मौके पर कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर मुमालिक में रसाई भी हासिल नहीं है। टिकटॉक भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल है और इस प्लेटफॉर्म के लिए बुरी खबर यह है कि कुछ मुमालिक में जहां ये इस्तेमाल हो रहा है वहां इस पर पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ रहा। टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी लगाने की तैयारी पहले से ही चल रही और अब खबरें सामने आ रही कि मुस्लिम मुल्क इराक से भी आवाज उठी है कि इस पर पाबंदी आयद की जाए। हिंदुस्तान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और यूरोपीय यूनियन पहले ही टिकटॉक पर पाबंदी लगा चुके हैं। अब इराक भी इस फहरिस्त में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे की वजह उन्होंने टिकटॉक से समाज पर पड़ने वाले मनफी असरात बताए हैं। इराक के वजीर अल यासरी के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार फिक्र के बाद इस इश्यू पर पूरे मुल्क में बहस शुरू हो गई। वजीर ने मीडिया से कहा कि मैंने टिकटॉक को ब्लॉक करने के लिए वजारती कौंसिल को खत सौंप दिया और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्द ही गौर किया जाएगा। अपने इस मुतालबे की दलील देते हुए उन्होंने इराक के समाजी ताने बाने को तबाह करने के पीछे टिकटॉक का किरदार होने का दावा किया। इसके अलावा इस ऐप में तालीमी इक़दार की कमी बताई गई और साथ ही ये भी कहा गया कि ये पूरी तरह तफरीह पर मरकूज है। मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी तनाज़े में जो भी सही या गलत हो, हकीकत यह है कि फलस्तीनियों को उनके हुकूक और वतन से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो दहशतगर्दाना हमला था। दूसरी तरफ कोई भी मासूम शहरियों की मौत को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जवाबी कार्रवाई का जवाब पेश कर सकते हैं, लेकिन ये अमल का तरीका नहीं हो सकता। जवाबी कार्रवाई सिर्फ बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक की जानी चाहिए। जयशंकर गजा में जारी इसराइली कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे थे। ये तमाम बातें उन्होंने अपने दौरे मलेशिया के दौरान कही। हिंदुस्तान ने हमेशा इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 मुल्की हल की हिमायत की है, यानी इसका मौक़िफ़ है कि फलस्तीनियों के लिए एक अलग खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। But you cannot have a response which does not every response must take into account something called international humanitarian law. And the fact is that whatever the rights and wrongs of the issue, there is the underlying issue of the rights of the Palestinians and the fact that they have been denied their homeland. So, I'm taking that one issue and I've given you 5 different aspects of that issue. And somewhere a solution cannot be that I will pick 2 out of the 5 and leave 3, because you will not get a solution out of that. So, the point is, all of us who are in the, I would say, the policy. यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।